You guys, tigid. Managit taon. Thank you Lord. Almost 4 days. Laban lagi kita, laban. Kabar ako, luya po siya. Kasatog sina kay hangin-hangin. Puro buyag. Oh, location dito. Tabuk, mo sa ikuan da bukang nga side. Bukang kagawasan. Shout out. Shout out mga farmers. Like and share, comment. Oh, nara akong gituling ano, di ba? Oh. Pati ka kuan jud. Lapad-lapad. Bugas na siya og isa ka bag kapin. Pat ka adlaw. Grabe ko bati. Pati nita nya like and tunaan. So, God bless to all. Salamat.